to may bag. Kita mo ani guys. Ilan buwan taron guys? Buwan sa permis sa to. Mana babaji. Rintong tuod ni guys. Wa pa ni magsugod guys. Ug karon guys nagsugod na jud. Excited na sila guys. Aguban bisi na nag-ip up. Tanawa ilang naon guys. Excited na taayo. Nagpaugmat na sila. Sa kusog guys. Nanadanse sila guys. Sa guys para mauman na ta. Tanawa si auntie guys. Inaburak mo sayaw. Bu auntie. Ug karon guys. Relaksa. Kayel na pod sunod. Yan na guys. Kawilan na. Minaw guys. Dungog mo, ERC. Dawata na sila. Ayoy. Good job, Kawilan. Yeah! So na guys. Andiyan na po guys, ang part 2. Bye!